কলেজ আৰু ভৱন বেগো জনাইছে এমএলএ জনাইছে ডিষ্ট্ৰিক্ট দিবনে নিদিব যদি নিদিয়ে মোলে অত মান তুই দলে গা মোলে তো বয়স গোটাব মোলে 52 রাখ বাইরে তুমি 10 বা 15 বছর কিন্তু সে ককান করেছে তে নাতি অম্মাক দিছে বলো সে জনাইছেন কাপস সম্পি পাক্তন কাপস সম্প অপান মতন কাপস তুরগুমারই পাক্তন তানি লাইফ তুরাতমা মানা সে জনাইছে ইমনত চেকা এরম বলম আপা কল ইতামুলো জুকামমান বলুম লাসালাঙ্গই আর অম্পাকলাঙ্গই আমনা এরম বলম বি অদলেগা আপা মনে মনে নাম যে জনাইছে ডিস্ট্রিক্ট লাগি রই জনাইছে ডিস্ট্রিক্ট বিনা মানে নাতি পুটি অম্মাক বিদম মনু গরাইলুগা সিনামা সক ডিস্ট্রিক্ট রপাংনা মানে লেপে ইউনামা অদলেগা মনে ডিস্ট্রিক্ট লাগি ডিস্ট্রিক্ট দুমন আইনে মেডিকেল দম পায় মেডিকেল কলেজ পায় মেডিকেল কলেজ পামাগো ডিস্ট্রিক্ট আপু স্পেশালিস্ট ডাক্তার কানে তামানে ফেসিলিটি কানে সুবিধা কানে কোন মেডিকেল পায় ডিস্ট্রিক্ট মানে ডিস্ট্রিক্ট এগ্রিকালচার অফিসার পায় অফিস দুয়ে ফিশারি ডক্টর দিয়ে ভেটেরিনারি ডক্টর হ্যান্ডলুম ডক্টর দিয়ে সেরিকালচার দিয়ে আপু নগানি কিন্তু অধিরব ডিস্ট্রিক্ট ইমাজি কামা মাত্র সকিদার এর দরখাস্ত লারি শুনে এসডিওতে দুই সার্কল বিচারতে দুই আমং বিলামা দরখাস্ত দিছিল অডো লাগাপ মোড জনাইসব তানিয়ে জনাইসব মিয়াদি পত্তা পালাব লাগি জনাইসব তানিয়ে জনাইসব ট্রেনিং দম জনাইসি লাভ লাগি জনাইসব তানিয়ে জনাইসব লাগাপ টেন্ডার দম জনাইসি লাভ লাগি অডো লাগাপ মোড ডিস্ট্রিক্ট লাগি অডো লাগাপ মোড ডিস্ট্রিক্ট দম মোড মাদু কোপা মোড জাগরণ তো প্রথম ডিমান্ড জনাই ডিস্ট্রিক্ট লাগি জনাই টাউন সব বসাই লাগি জনাই সাব ডিভিশন বসাই লাগি আর সব বসাই মামলুন কালাঙ্কা কাদর না 10 বছর দক জনাইসে কাপ রং নম্বর হবে মিনে বুজিং কাপড় গুগুলা কাইলা এই সিদা পুজি দনি ওয়াং কাম্পানা আদাই অডো লাগা ব্রাঙা সছিল রাজনীতি দমপেম কিঞ্চুনাম রাজনীতি দম উলু পয়জন ভোটিং রাজনীতি দমপয়ান ভোটিং রাজনীতি ভোট বিনাম রাজনীতি দমপয়ান জনাইসম আইব বনাইনাম লাগা প মিত্যুক সব রাজনীতি মানাম দম পয়জন যা অডো লাগা পঙ্গল মাদু যে জনাইসক কম উলু এমএলএ কো জিকাই পায় 1937 চন্দ্র को सोपागलो पर देख इलेक्शन ढुकाबो प्रथम एमएलए का लखीमपुर मसिरसुत और पिछत धेमाजी एमएलए का धेमाजी मसिरसुत और पिछत शिलापथार एमएलए का शिलापथार मसिरसुत जनाइसम पकातो कुमा मात्र जनाइसम लुयुं गेला मिसागम लुगेला भोट तुमनाम लगा पर भोट बैंक पा बनाइला दो किन्तु मोलम नासार सुलो पर दागरा सुला दो पर मोलम मानिगो माला दो किन्तु जनाइसम ओ पसिन इबिमां मांगन पसिन बनायो और लगा अपना रंगाम मोलो भोट तुम नाम दम मोलो लगी रही है कि भोट तुम नाम पे जनायर भविष्य की हब कार हाथ थकिब कोने नेतृत्व लब ये दही बत्ते लुबा अदम बोलम लुदा गमनाय राजमाधव बोला आपत्ता राजमाधव सब पैसा आबार को दमा राजमाधव टीएमपी के एमएल के से तस्कीम लुमा मिसिंग जातीय संगठन कोनो अपराध नकरा ना मिसिंग रंगाम सब लेका तू हेता शब्द आइमान आगो लुकुमा मात्र आशंक 2026 चंद्र राजमाधव जनाई एमएलए चाहे अदो लगा आईसीडीएस दपाक्तम ना माने बड़ो सरकार যন্ত্র দেন व्यवहार गले जेल लिख बनाए और कालार लगी होगा और हमारे को पादो हमारे 1 बছর को जेल में लगी मोर तो बिए कि ना पास आवले तो यमाय कपिला को टीएमपी के जन तीन वो काय को 3 बार को जेल तो 3 बार जेल ए पुलिस दम को माने आर्मी दम को तो मा ओइनो जति मुमुन छ ओडो लगा अपना गम जेल लिद्दा गम रहायना यार मा हदो और पाक्सिन मा आइतो काले जनाइ सब लगा को दायित्व मोर पार्टी लइछु थके को लोकाम को मोर पार्टी लइछु और नेतृत्व लादो और जनाइ से योग्य व्यक्ति আছে एमएलए विलापना तामार योग्य व्यक्ति আছে एमपी लान तामार योग्य व्यक्ति আছে असेंबली पार्लियामेंट जनाइ सब समस्या तो तामाने टेबल गुप्ता मुचला ताम आंग कुता दो तबजक बांगन दो किने जानि दो किन्तु नौतिप जनाइस माखरदम पर नियत ना निपांगना सुपा कमयस मास्टिक लाति बंगेल तामाने युम दल गुगलिंगना এই ভাবকি ভয় এটা পছন্দ না আর পছন্দ লাভ করে অড লেগা আপনার রেঙাম সে জনাইছ মলুম লাগিয়ে এমএলএ লাগিয়ে জনাইছ লেগা লাগি অড লেগা পঙলু জনজাগরণ চ্যালেঞ্জ 13 অক্টোবর জনজাগরণ জনাই দে মলু অসম গোটেই অসম চঙলু राजनीति दल को बाली अदम नारी जागरण शक्ति बाली जनजागरण और नारी जागरण बाली अदक पिछत युव जागरण बाली जागरण बाली जागरण बाली पिछत दलु दलु गे
আৰু এটা জাগৰণ দল 17টা ডিষ্ট্ৰিক্টত টানি গিয়ে মিচিং টানি গিয়ে অলপ পিছত মোৰো চব আশা চব অসম চব ৰাজনীতি দল দু যে আপন দল জঞ্চল দো কংগ্ৰেছম জঞ্চল দো অখিল গগৈকে পার্টিজন জঞ্চল দো নরেন্দ্র জ্যোতিকে পার্টিজন জঞ্চল দো অজিত ভুঁইয়াকে পার্টিজন জঞ্চল দো মমতা বেনার্জি পার্টিজন জঞ্চল দো কেজরিওয়ালকে পার্টিজন জঞ্চল দো अदम्प जंचुकल कोपाक मरिहिन किंतु मुरुक कुंडुल अदो लगा पर जनाय समष्टि स कांग्रेस टिकेट बीमा राइजर दल बीमा अखिल लखायदे नरेंद्र बीमा सेबे बीमा अद आपद नलुक जन जागरण दक माजी द मालिक बये अदो लगा पर मुनि बिगबिरो मामना मात्र रणे सरकार दल तुबिए मुनि जागरण तुबिए अदो लगा पर मदो जे से प्रथम मुनि जन जागरण प्रथम इलेक्शन माने लुए मुनो सा आबुन मुलुक अहनाम आवो এইটোৰ কাৰণে ৰণ্ডেশ্বৰ কাৰ্ডৰ গীতাঞ্জলি বোলো প্ৰথম জনজাত চাংগে বোলো কাংকান জিকি মেলো আকৌ পঞ্চায়ত জিকিয়ে আৰু এমএলএ জিকিয়ে এমএলএ জিকি মেলো নলুছিল আকৌ মাকল বিৰুণ মংগাব লংকা নলুকছে পাদি দৌৰ চব কাংকানক ফটো মাৰিলে তাক চব কোন কৰি দেন আৰু 2036 চন মোৰো নলু ফটো বিয়ে 2036 চন মানে নলু দৌৰ চব ছবি চাঙে सिलो 50 जन को सबको बहिराज्य लोग उपाय कमाला तुरनाल आकीसो लगा पर अमरपुर आनाबो उनाम लगा पर गुलमांगो गुने कितो 40 जन को दोमलो किंतु 2036 सन तो 0